कौन आपणकर एमती परिस्थिति उपजिला जहाँकि फार्म टी साजी जाइए आपणकर भूतकोठी और ता भितर घर अनावश्यक जिनस अलिया जिनस ता भितर रही पछर कारण कौन आमको चाषी भाई मैंने कहते। नमस्कार दर्शक बंधु शारदा आपण पुणी थे स्वागत करुच्ची फार्मिंग चैनल कृषक साथी ओडिशा को। दर्शक बंधु 2023-24 मसीह आम गोटे क्रॉस ब्रीड बीटल गोट फार्म कभर करूँ जहाँकि जगतसिंहपुर जिले में अवस्थित था। तेबे अनेक चाषी भाई मैंने आमको बहुत सारा कमेंट देते कि भाई से फार्म आउ थे वीडियो आणतु कहीं क्रॉस ब्रीड बीटल जेहेतु बीटल गोटे उन्नत प्रजाति आम भारत बर्षर एवं से वेट गेन से हुए और ता सहित से दुग्ध देवारे भल था ब्लैक बेंगल सहित भाई बीटल छेड़ी को क्रॉस करके गोटे भल सुंदर फार्म करते। तेबे वर्तमान समय आम फार्म को आसीचु एवं आपण मैंने देखिपे फार्म कंडीशन कौन अच्छी कहीं या पछरे कौन घटी चाषी भाई सहित एवं चाषी भाई कहीं छेड़ी फार्म को बंद कर देइछंती। वर्तमान समय आम जब टिके भितर को जाई देखिबा आपण मैंने देखिपे छेड़ी फार्म रे वर्तमान समय विभिन्न प्रकार जिनस रही जहाँकि जाल रही जाले रही पुराणा गाड़ी टायर रही किसी अनावश्यक जिनस घर जहाँ अनावश्यक जिनस जाले यही सब ये फार्म भितर रही यही जो परिस्थिति उपजी चाषी भाई सहित यह कहीं उपजी कौन रही पछर रहस्य यही छेली फार्म जमती आपड़ देखुं पूर्व मुझे क्लिप्सटा आड कर दूसरी आपने देखते छेली फार्म के सुंदर भाव था केते छेली छुआ मैंने डेउले बहुत प्रेग्नेंट छेली थे बहुत सुंदर भाव भाई मेंटेन करके रखी छोटिया फार्म टे हो पछे भल भाव कौन रही यार रहस्य आम भाई सहित आलोचना करनवा। तेज दर्शक बंधु आम सहित चाषी भाई उपस्थित अच्छा भाई सर्वप्रथम आपको नमस्कार आम चैनल कृषक साथी ओडिशा को आपको स्वागत करुच्ची। कौन सूत्रु आम खबर पाई आपण फार्म को 2023-24 मसीह आसीलु चाषी भाई मैंने बहुत रेकमेंड करते कि भाई से फार्म वीडियो बनाते मिलन गोट फार्म कहीं आपण पाखे क्रॉस ब्रीड बीटल छेली प्रजाति थे आप बाहर राज्य आणिक रखी तेबे कौन आपणकर एमती परिस्थिति उपजिला जहाँकि फार्म टी साजी जाइए आपणकर भूतकोठी और ता भितर घर अनावश्यक जिनस अलिया जिनस ता भितर रही पछर कारण कौन आमको चाषी भाई मैंने कहते। चाषी मानू ये कहबी आज्ञा ठीक मैनेजमेंट हो पारना आज्ञा मेन प्रोब्लेम मोर है जो लोकर समस्या माने मेन पावर मिलले ना आज्ञा आ गोटे कारण है कि से आम एलआई ठीक से रोग चिन्ह पारना डॉक्टर अवेलेबल हो पारुनी से गोट फार्मटा मिलन गोट फार्म आज बंद है आज्ञा। तो भाई आम अनेक फार्म भी देखीचु ओडिशा रे बहुत बड़ बड़ फार्म अच्छी जहाँकि आजिका समय माने ठप होगी पड़ी जमती गोटे 500+25 फार्म करते आप तो छोट फार्म आम बड़ फार्म गोटे कभर करूँ आजिका समय देखला बेलू घर सेमती अच्छी किंतु तार जहाँ कबाट भी आउ ना तार प्लास्टिक फ्लोर जो पड़ा सी भी आना तेणुक प्रकृत में छेली फार्म रे मैन पावर निहाती आवश्यक आज्ञा मेन पावर ना कि करें ना आज्ञा जिते जहाँ दाना फाना देले भी मेन पावर दरकार मेन पावर टिके रहिले नहीं कामटा हो पार ना आज्ञा। तापर आउ गोटे कथा भाई छेली प्रजाति आमे आम जलवायु को आखि आगे रखी जदि आमे सेमतिया छेली प्रजाति को चयन करिया जहार इम्यूनिटी पावर टिके भल ना ये छेली रे कौन आपन को असुविधा ना ना किसी असुविधा मोर नथिला मु बिटोल आनथिली 10टी 70 छेली मु करथिली 70-80 छेली हेतिला आज्ञा 80 छेली हेतिला किंतु मेन पावर तो समस्या रु सेति पई भांगी गला फार्मटा। अच्छा तेबे चाषी भाई माने जो माने अछंती तो एथुरु गोटिए कथा शिखिबा निहाती आवश्यक जदि आपण कमर्शियल फार्म करूछंती काहे ना 5टी 4टी 5टी छेली रखिबा तो समस्ते रखी देई परिबे मैनेजेबल जिनसटा किंतु जदि आपण टिके बड़ फार्म करूछंती जोठी आपण को 50 रु अधिक छेली रखिया पई पडुची आपण को निजको समय देवा पई पड़िबो एवं जदि समय न दउछंती ताहाले पाखा पाखी जो लोक मैंने जो मैंने अच्छा से नियोजित करने तेज भाई आपण गाँव कौन कहीं बेकारी युवक नथिले ना कौन सेमती महिला माने नथिले ना ये जो किसी गोटे आम जमी समस्ते कहते कहीं आम तो कहूनु समस्ते भी कहते
ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯୋଉ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି ସେଥିପାଇଁ ତ ଟଙ୍କିକିଆ ଯୋଉ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି ସେଥିପାଇଁ କେହି ଲୋକ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ମେନ୍ ପାୱାର ଗାଁରେ ହିଁ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି ବି ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଠି ଯେତେବେଳେ ରଖିଲା ବେଳକୁ 8 ଦିନ 10 ଦିନ ରହୁଛନ୍ତି ପଳଉଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ ମିଲନ ଗୋଟ ଫାର୍ମ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆପଣଙ୍କ ଫାର୍ମରେ ଏଇ ବ୍ଲାକ୍ ବେଙ୍ଗଲ ସହିତ ଆପଣ ବିଟଲ କ୍ରସ୍ ରଖିଥିଲେ, ତ ପ୍ରମୁଖ ରୋଗ ସବୁ କଣ ହୁଏ ଆଉ ତାକୁ ଆପଣ ସଠିକ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିପାରନ୍ତି ନା କରିପାରନ୍ତିନି? ରୋଗ ସେମିତି ବିଶେଷ କିଛି ହେଇନଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଆମେ ଦେଇଦେଉ, ହାତେ ଦେଇଦେଉ। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଏଇ ତ ଇଏ ସକାଶେ ଇଏ ହେଲା ମେନ୍ ପାୱାର ସକାଶେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଫାର୍ମ ଟା ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ତେବେ ଆପଣ ନିଜେ ସମୟ ଦେଇପାରିଲେନି? ନା ଆମେ ସମୟ ଦେଇପାରିଲୁ, ଆମର ବହୁତ କାମ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଦେଇପାରିନଥିଲୁ। ଆଚ୍ଛା ତେବେ ଯୋଉ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ଫାର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବେ ନିଜେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଫାର୍ମରେ 6 ରୁ 7 ଘଣ୍ଟା ଆପଣ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯଦି ନ ଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଛେଳି ଫାର୍ମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 10 ଥର ଚିନ୍ତା କରି କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ସିଏ ଗୋଟେ ଲାଇଫ ଷ୍ଟକ୍ ଜିନିଷ, 24 ଘଣ୍ଟା ଫାର୍ମରେ ନିହାତି ଭାବେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆପଣ ଏ ଫାର୍ମକୁ ଆଉ କିଛି କାମରେ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିଛନ୍ତି ନା ଆଉ କିଛି, ଯେମିତି କୁକୁଡ଼ା ହଉ କି ଅଲଗା କିଛି? କୁକୁଡ଼ା ସେ ତଳେ ମୁଁ 100 ବ୍ରଏଲର ଯୋଉ କଲର ୱାର୍ଡ ପକେଇଥିଲି, ଆଜ୍ଞା କରିଥିଲି, ଭଲ ହେଇଥିଲା ବି କରିଥିଲି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଣ ମିଲନ ଗୋଟ ଫାର୍ମ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ନା ଏ ଘରଟା ଏମିତି ରହି ୱେଷ୍ଟେଜ ହିସାବରେ ରହିବ ନା ଏଠି ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ନା କଣ? ମେନ୍ ପାୱାର ମିଳିଲେ ତ ଫେର କରିବି, ଚିନ୍ତା ଅଛି କରିବି। ଆଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚୟ ପୁଣି ବିଟଲରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ନା ବ୍ଲାକ୍ ବେଙ୍ଗଲରୁ? ନାଇଁ ବିଟଲ କରିବି, ବିଟଲ ବି ଭଲ ହଉଥିଲା। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାନ ପାୱାର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଗଲା, ଆପଣ ଛେଳି ବିକ୍ରି କଲେ ନା କେମିତି କଣ, କୋଉଠି କିଏ ଆସି ନେଇଗଲେ ନା କଣ? ନାଇଁ ବିକି ଦେଇଛି ସବୁ। ବିକିଦେଲେ? ବିକିଦେଲି। ତ କେତୋଟି ଛେଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକିଦେଲେ? ଆମର ତ 30-40ଟି ଛେଳି ଲାଷ୍ଟକୁ ଥିଲା, ମୁଁ ବିକିଦେଲି ସବୁ, ବିକିଦେଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ବିକି ସବୁ ବିକିଦେଲି। କୋଉ ପ୍ରାଇସ ରେ ଗଲା ମାନେ? ପ୍ରାଇସ୍ ଯାହା ଥିଲା ସେମିତି ବିକିଦେଲି, ଧୀରେ ଧୀରେ କିରି ବିକିଦେଲି ଲାଷ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା ତ ଆଖପାଖ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ନେଇକି ସେ ଉପକୃତ ହେଲେ? ହୁଁ ଆଜ୍ଞା ତେବେ ୟା ବିଷୟରେ ତ ଆଉ କହିବାକୁ ବିଶେଷ କିଛି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଫାର୍ମ ନାହିଁ ଆଉ କଣ କୁହାଯିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିମୋଟିଭେଟ ଭିଡିଓ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୂଚନା କି ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଛେଳି ଫାର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ସେଠି ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯଦି ସମୟ ନ ଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଛେଳି ଫାର୍ମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 10 ଥର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଛେଳି ଫାର୍ମ ଟିକେ କରିଦେଇ ଆପଣ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦବା ସେଇଟା କୌଣସି ମତେ ଠିକ ନୁହେଁ। ବା ଯଦି ବି ଆପଣ ମ୍ୟାନ ପାୱାର ର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି ତାହେଲେ ସେ ଲାଇଫ ଷ୍ଟକ୍ ଜିନିଷ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ସଠିକ ସମୟରେ ଦବା ବା ତାଙ୍କୁ ଚରେଇବା ପାଇଁ ନବା ବା ତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଟିକେ ବାହାର କରିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁକରି ସଠିକ ଭାବେ ଛେଳି ଫାର୍ମକୁ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଛେଳି ଫାର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଲୋକାଲ ଭିଏସ୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବା LI ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ସଦା ସର୍ବଦା ଟଚ୍ ରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ, ଯିଏକି ଆସିକି ଛେଳି ଫାର୍ମରେ କାମ କରିକି ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ। ତେବେ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏତେ ସମୟ ଆମକୁ ଦେଇଥିବାରୁ। ତେବେ ଆଉ ପରିଶେଷରେ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ କଣ ଉପଦେଶ ଦେବେ? ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଛେଳି ପାଳନ ବହୁତ ଲାଭ ଅଛି। ମୁଁ ବି ବହୁତ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ କରିଛି, ବହୁତ ଲାଭ ବି କରିଛି। ଲେକିନ ଏ ମେନ୍ ପାୱାର ସହ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଯାହା ପାଖରେ ମେନ୍ ପାୱାର ଅଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଲାଭବାନ ହେବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଏଇ ଛୋଟିଆ ଇନଫରମେସନ ଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପୁଣି ଦେଖାବା ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।